O mga Lodskis, game 2 na ta diri sa atong bakbakan Kasadya Cordoba. Brought to you by Consbayik Promotions and sponsored by Cap Rachel in celebration sa iyang birthday. Sugo na. Oh. Servisyo Jobert Barsinas. Gi-out na po ni Ilaga. 1-0. Shantoy. Wala po gibagnos. Sadam. Itukmod ni Reggie. Gilapdos ni Shantoy pero out lang. Not a good item. 2-0 ang score. Ilaga gitimbre. Wala po gilobo. Jobert Barsinas. Lobo pod. Gilapdos ni Pulapo. Gibawsan ng lapdos ni Shantoy. Kokot. 3-0 ang score. Shantoy gitimbre. Nakuha po ginilaga. Jobert gilobo. Good item. 4-0 ang score. Servisyo Jobert Barsinas. Nag-ilog silang tulo. Pero wagid kasod ang timbre ni Reggie. 5-0. Ilaga gitimbre. Gitukmod ni Sadam. Kamang si Shantoy. Ibalik niyo Ilaga. Reggie Lobo. Tukmod ni Reggie. Nakuha ni Pulapo. Kanto kayo. Bali na. 6-0. Servisyo Jobert Barsinas. 6-0 ang score. Gisiruhan ang team Ilaga. Wala po gipiktos. Tukmod ni Reggie. Ikamang ni Jobert. Nasave ni Sadam. Inside ang pungpong ni Ilaga. Servisyo Reggie. Jobert gipiktos. Tukmod ni Reggie. I-out ni Jobert. Servisyo Reggie. Wala po. Ugoy. Iwahing man padung gawa sa nasod. 6-2. Wala po. Pabuto. Gibunal ni Shantoy. Ilaga. Sugalap do silaga. Gipiktos si Shantoy. Wagid kalihok si Jobert. 6-3 ang score. Servisyo Reggie. Agoy. Napukot ang servisyo ni Reggie. Servisyo Kulapo. Shantoy gilobo. Kulapo gilapdos. Jobert ni Baus. Overhead. Kulapo. Sugas bulan Kulapo. Jobert kanto. Gispike ni Shantoy. Nasod pa yun. 6-3 gyapon ang score. Jobert gilobo. Sadam gilobo to nga. Reggie Ilaga ni lupad. Pigipiktos ni Jobert. Good item. Servisyo Jobert. Shantoy. Tukmod di Sadam. Wajud kadagan si Reggie. City Trace. Servisyo Jobert Barsinas. Agoy. Pupot. Under the table ang timbring Ilaga. 8-3. Panghilap doon si Jobert. Wagid kahikap sa bula si Ilaga. 9-3. Agoy. Nasaag na po ng bulang Shantoy. G-3 na. Girali na. Tukmod ni Sadam. Gibunal ni Jobert. Overhead. Outside. G-3 ang score. Servisyo Ilaga. Kulapo gilobo. Ilaga gibunal. Gilobo ni Jobert. Shantoy ni Baus. Gilapdusan na po. Agoy. Agoy. Wagid kakamang si Jobert. Bihas bulang Shantoy. G4. G5 na. Servisyo Ilaga. Jobert bunal. Kulapo nagpabuto. Overhead ni Shantoy. Kamang Shantoy. Servisyo Sadam. G5 ang score. Kulapo sugod na. Itos.
Wala po gilobo. Igoy Sadam, Reggie nagtinokmuray. Gibunal ni Shantoy. Pang tunga na pud. Gilobo ni Ilaga. Gibunalang Kulapo. Jobert ni Bausog bunal. Tokbo di Sadam. Nakuha ni Reggie. Igoy Ilaga, nakuha pa dyan ni Jobert. Gilobo lang ni Kulapo. Kulapo gipiktos. Tamang ni Reggie. Gibunal ni Kulapo. Bunalan pagi balik. Gibunalan ni Jobert. Grabe o gibunalan ni Kulapo. Grabe hang mablaha. Kulapo. Overhead. Gibunal ni Jobert. Gibunalan pagi balik. Bunalan ni Kulapo. Grabe hang buda dari speakers Itok mo ni Sadam. Nakuha pagi ni Kulapo. Overhead ni Shantoy. Gibunal ni Jobert. Bunal lagi ni Shantoy. Hugyaw kay mga tao Gaya na humana to. Servisyo Reggie. G5 gyapon. Reggie gitok mo dito nga. Nakuha pang Jobert. Tok mo na pabalik Reggie. Pang Jobert. Under the table. G-size. Servisyo Reggie. Lobo ni Jobert. Kulapo, nagkabuto. Nasagang bulang Shantoy. G-size siya po ng score. Servisyo Kulapo. Jobert gilapdos. Kilit si Shantoy. Last ball na ang team Kulapo. Kulapo gibunal. Nasagang ni Shantoy. Kulapo kinaliwa. Under the table. 11-5 ang score. Servisyo Shantoy. Kulapo gilobo. Ilaga. Ipungpong pa dong sa Taiwan. Servisyo Jobert. Ilaga gilobo. Kulapo nilapdos. Bunalan pun Jobert. Inside bigid. Nakuwang Kulapo. Jobert gilobo. Shantoy. Padong spike. Spike. Ang bulan Shantoy Tagaan mag-spike kuno ni Jobert. Servisyo Ilaga. Uy. Nakidlan si Sadam. Di size na. Aon si size. Kulapo gitimbre. Kulapo gibalik. Reggie. Out pa yun ni Jobert. Unsi City. Servisyo Ilaga. Kulapo gibalik. Reggie gilobo. Kulapo gibunal. Sadam gibunal pud. Kulapo gipiktos. Kanto kayo. Outside di ay. Servisyo Sadam. Kulapo. Kulapo gilapdos. Kulapo again. Bunalan po balik. Outside. Servisyo Reggie. Unsi City. Uy, siga na suga. Shantoy overhead. Bunalan Jobert. Nakuha pang Shantoy. Kulapo. Jobert again. Lobo. Lobo pa dong sa gawas. 11-8. Servisyo Reggie. Kulapo gilobo. Shantoy nilupad. Kulapo gibalik. Tokpod ni Reggie. Kasod. Napukot. Retro para daw kulap. Servisyo Kulapo para daw. Gagurus. Kulapo gibunal. Bunalan pagbalik skilid. Jobert gilayatan. Pang. Nakuha pa yung Shantoy. Yusban. Nakuha pa yung Kulapo. Sila ni namati ni Shantoy. Kakul bahina maning dua. Servisyo Shantoy ito Ilaga gibunal. Gikamang ni Reggie ni Jobert. Sadam timbre lobo. Bunalang Jobert da. Bu si Shantoy. Servisyo Jobert para daog.
Sadam gitukmod, Kulapo gilapdos. Bunalan pagbalik. Jubert giusban. Usban na pong Jubert. Gi-out na yan ni Reggie. Daog jud sa game to ang team Kulapo. Bahinam.